Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. هاد الفيديو هادي غتكون هي البروميير في البلاي ليست ديال البيولوجي فيجيتال. هاد الموديل هذا غادي تقراوه في الدوزيام سوميستر ان شاء الله. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نتخيطيو لا ديفينيسيون ديال لا بيولوجي فيجيتال او بيان لا بوتانيك. Par la suite غادي نشوفو quelques sciences qui sont en relation avec la biologie végétale. Et aussi غادي نشوفو la comparaison ما بين la cellule végétale et animale, quelles caractéristiques. Et on passe à quels intérêts et les importants des végétaux. On va passer directement à la définition de la botanique. Donc, qu'est-ce que c'est un botanique? Donc c'est la science consacrée à l'étude des végétaux. هو العلم اللي كيهتم بدراسة ديال النباتات. Tout ce qui est végétal هذه هي la biologie végétale. كاين بزاف plusieurs ديال les sciences qui sont en relation avec la biologie végétale. باش ندرسوا واحد النبتة خاصنا مجموعة من لي سيونس باش اننا نديروا واحد الدراسة اللي هي كاملة ومكمولة. حاليا كاينين 6 سيونس اللي كيعتمدوا عليهم العلماء باش انهم يكلاسيو واحد النبته، باش انهم يديروا لوتود ديال واحد النبته ان بلانت. اول سيونس اللي غادي نتعرفوا عليها هي لا تاكسونومي، او ما يسمى انغاب بعلم التصنيف. كتخلينا اننا نكلاسيو دي زيتر فيفون اللي هما لي فيجيتو على حسب دي تاكسون. ملي كنغروبيوهم في دي تاكسون يعني كنعطيهم لي نوم ديالهم. اون باس على سيستيماتيك. هاد التاكسون هادي اللي كوناهم من لا تاكسونومي غادي نكلاسيوهم في دي زون برونشمون. ابري كاينه لا مورفولوجي فيجيتال، il décrit les parties des organismes végétال. من بعد كتجي ليستولوجي فيجيتال. كيف ما كتعرفوا ان ليستو هي التيسو، اولوجي هي سيونس هما la science qui étudie le tissu du végétal. En plus, la physiologie végétale, اللي هي qui étudie les fonctions ديال les organismes végétaux. الوظائف. عندنا كذلك la biogéographie végétale. C'est une science qui étudie la distribution des végétaux sur la surface des globes terrestres. يعني التوزيع ديال هاد النباتات على سطح الكرة الأرضية. من بعد فينالمون كاينه لا باثولوجي فيجيتال. تو سامبلومون هو العلم اللي كيهتم بالدراسة ديال الأمراض ديال النباتات. هادو هما دي سيونس qui ont en relation avec la biologie, la botanique. Donc directement on va entrer dans la cellule végétale qui est différente avec la cellule animale. Vous avez la cellule végétale. Donc les deux cellules végétales et animales présentent un noyau, c'est-à-dire eucaryote, un cytoplasme et une membrane. بالنسبة للسيلول فيجيتال عندها une membrane, une paroi pectocellulosique. Donc les cellules végétales est caractérisée par la présence des plastes اللي هما اللي كيديروا c'est l'origine ou bien le siège de la photosynthèse, et une paroi pectocellulosique constituée par des pectines et la cellulose qui assure la rigidification et la forme de la cellule. هو اللي كيعطينا القسوحية la rigidification وكيعطينا الشكل ديال la cellule. Il empêche à l'éclatement de la cellule lorsque de la tergescence maximale. يعني ملي كتكون عندنا لا سيلول في واحد ليطا في واحد لو ميليو مثلا اللي هو كيدخلوا ليها بزاف ديال لي سوليوشن، ومن بعد كيكبر لو فولوم ديالها، كتكبر لا بريسيون ديالها لداخل لا سيلول بو اكلاتي. هاد لا باروا اللي هو كيأسور لا ريجيديفيكاسيون كيمنع انفجار ديال الخليه ملي كتكون عندنا لا تيرجيسونس ماكسيمال. دونك فوالا كيتمنى يكون واضح. دابا خاصكم تعرفوا على quelques intérêts ou les importants des végétaux.
عندهم très important dans notre environnement. احنا غادي نشوفوا غير شي وحدين واما هما كاين بزاف ديال لي زانتيري كاين plusieurs. Donc on passe, il est utilisé dans divers domaines, par exemple l'alimentation comme les légumes, les fruits اللي كناكلوهم. Et aussi la pharmacie كاين دي فيجيتال اللي كيتستعملوا comme un médicament في لا برانسيب اكتيف، اولا كنستعملوهم سو فورم دو تكستيل برودوي شيميك. كذلك par la photosynthèse كاملكم كتعرفوا ان لي فيجيتال كيديروا التركيب الضوئي. دونك il fabrique l'oxygène et transformation le carbone minéral en carbone organique. Le carbone organique est utilisé directement le carbone هذا اللي هو organique est utilisé directement chez les animaux. Et aussi il stocke le carbone contenu dans le CO2 des dioxyde de carbone اللي كاين في الاتموسفير، وكيساهموا كذلك في إنقاص من لو réchauffement climatique. Et aussi il libère l'oxygène. À notre terrain, les végétaux facilitent la pénétration dans le sol dans le sol كيسهلوا عملية ديال دخول الماء التربة، وكذلك il limite le ruissellement des eaux de pluie كيحدوا له داك الجرائم كيلعبوا الدور ديال لي سبستاكل كيحبسوا لنا داك لو رويسيلمون ديال لو، وكذلك كيساهموا لنا في لا فيرتيليزاسيون دو سول في تخصيب التربه. Et aussi d'autres terrains, la régulation de la température une ville par exemple. إلا كنتو في لو ديزير ماشي هو إلا كنتو مثلا في الطبيعة كتحسوا واحد لا température اللي هي طومبوري، واحد الجو اللي هو humide معتدل. العكس إلا كنتو في مثلا في الصحراء كتحسوا الجو شو. نديرو عليه لا نوريتور التغذية كما قلت لكم قبيله. كذلك لا بروتيكسيون كناخدو منه لو بوا كنبنيو به الطيور. باكوا دوطخ لا غيغير بحال الشكل ديال الاعشاب الطبيه كنستعملوهم في الحياه اليوميه. باغ لا سويت غادي ندوزو باش نشوفو لا كلاسيفيكاسيون دي موند فيجيتال. اون فيت غادي نشوفو 3 كريتير ديال لو موند فيجيتال كما كتشوفوا. بروميير تيري غادي نتعرفوا على لا بريزونس دانتال و دانكورميس. كيسكو سي انتال اي انكورميس. دونك انتال سي l'appareil végétatif, c'est la structure le plus simple, ne possède pas ni racines, ni tiges et ni feuilles. Ce sont des plantes qui est très élevée. بالنسبة للوطال c'est un appareil végétatif, c'est un structure qui est primitif, archaïque, ni tiges, ni racines, ni feuilles. Au contraire de Cormyce, c'est un appareil végétatif qui est très élevé, possède de racines, et tiges et des feuilles. كذلك هو واحد le système d'axe, présence de ramification soit longitudinale soit transversale كيكونوا les organes sont vrais ou la plante كتكون évoluée comme un exemple بحال les arbres الاشجار اللي كنشوفوا في الحياه اليوميه. دونك selon la présence dentale ou d'un cormyce كنفرقوا ما بين جوج ديال les embranchements, les talophytes et le cormophyte. هذه première critère. من بعد غادي ندوزو la deuxième critère selon la présence dans la vascularisation عفوا ou bien
نو فاسكولاريزاسيون. شنو هي هاد لا فاسكولاريزاسيون؟ qui est responsable de la vaisseau conducteur. شنو هما هاد لي vaisseau conducteur؟ هما داك زوليم الفلويد. هاد لي vaisseau conducteur كيساهموا في لو ترونسبور ديال لا سيف élaboré اللي هو brut اللي هو l'eau et les sels minéraux qui est absorbé par le sol. Et ensuite la sève brut, il va transporter à le feu et donner la sève élaborée اللي هو la matière organique plus l'eau. Donc selon la présence ou bien l'absence de vascularisation, on distingue deux types de plantes différents. Les trachéophytes, ce sont des plantes vasculaires possèdent deux vaisseaux, les xylem ou le phloème. Et les plantes non vasculaires ne possèdent pas de tissu conducteur. Par la suite, selon l'expression de la sexualité, يعني كنهضروا على les organes reproducteurs واش bien cachés et apparents, واش مخبيين ou bien كيبانوا لينا. Donc on distingue deux types. Les cryptogames, ce sont des organismes végétaux qui est caractérisé par la présence des organes reproducteurs cachés. هما des plantes اللي عندهم أعضاء اللي كتميز بالأعضاء الأعضاء ديال التوالد اللي هما مخبيين. Et aussi عندنا les phanérogames, ce sont des organismes végétaux possèdent des fleurs et des graines. Et عندهم par la présence ديال les organes reproducteurs apparents اللي هما باينين. On passe à la classification du monde végétal. Donc le monde végétal est composé de grands embranchements. Donc on a l'embranchement des talophytes et l'embranchement des cormophytes. Donc les talophytes, on distingue trois types. On a les phycophytes ou bien les algues et les mycophytes, les champignons ou bien les fougères. وكذلك عندنا les lichens اللي هما l'association ما بين les algues unicellulaires plus les champignons. كيكون واحد لا غولاسيون اللي هي سامبيوز. لي زارغ يونيسيلير كيف ما كتعرفوا لي زارغ يونيسيلير فهما كيعطيونا الماده العضويه كيعطيوها لي شامبينيون ولي شامبينيون كيوفروا لهم ليميديتي باش انهم يديروا لا ريبرودكسيون. دونك هاد لي طالوفيت هادي تو سكي كريبتوغام انوفاسكولير. كتعرفوا انه كريبتوغام كما شرحت لكم عندهم لي زورغان ريبرودكتور كاشي انوفاسكولير ما عندهمش نو بوسيد با دو xylem اي دي فلويد. aussi غادي ندوزو لومبرونشمون دي كورموفيت. On distingue trois types. عندنا les bryophytes et les ptéridophytes et les spermaphytes. Le premier c'est les bryophytes. L'exemple les موس. بالنسبه للموس بحال الشكل ديال الخز اللي ملي كتكون مثلا شي روبينه كتقطر عندنا ديما كيشكل لينا شي ربيع في الحيط. هذاك هو اللي كيتسمى لوموس. كيكونوا كريبتوغام انوفاسكولير. Les ptéridophytes جاو entre les bryophytes et les spermaphytes. Par exemple les fongières. Les fongières أو اللي كيتسمى السرخاسيات. Cryptogame et trachéophytes, c'est-à-dire vasculaires. عندنا كذلك les spermaphytes اللي هما plantes à fleurs. Les phanérogames هما trachéophytes donnent en des angiospermes et les angiospermes. وصلنا لفان دو فيديو. كنتمنى يعجبكم هادشي اللي كنقدم لكم. فانني بكم كنزيد وبالتشجيعات ديالكم كنحاول نعطي ما امكن وبالبارطاج ديالكم غادي نقدروا نوصلوها ل1000 صديق و1000 صديقه للقناه. وكنوعدكم باللي غادي نكمل معكم لي فيديو. غادي نحاول ما امكن نسالي معكم بيو انيمال عاد ندوز لفيجيتال.